আমাদের অনেকেরই প্রশ্ন, ইংরেজিতে কথা বলার জন্য মোট কতগুলো শব্দ প্রয়োজন। ইংরেজিতে হাজার হাজার শব্দ রয়েছে, তাহলে সব শব্দ কি মুখস্থ করতে হবে, নাকি এর নির্দিষ্ট কোনো সীমা রয়েছে? আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের জানাবো ইংরেজিতে কথা বলার জন্য মোট কতগুলো শব্দ প্রয়োজন এবং শব্দগুলো আমরা কিভাবে শিখতে পারবো। ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলার জন্য মাত্র 3000 শব্দ প্রয়োজন। আমি প্রতিদিন মাত্র 5 মিনিটের একটি ভিডিও আপলোড করব, যেটি থেকে 100 শব্দ সহজেই মুখস্থ করে নিতে পারবেন। Let's go start. About. Ability. Able. Abandon. Abandoned. Abroad. Absence. Absent. Absolute. Absolutely. Absorb. Abuse. Academic. Accent. Accept. Acceptable. Access. Accident. Accidental. Accidentally. Accommodation. Accompany. According to. Account. Accurate. Accurately. Accuse. Achieve. Achievement. Acknowledge. Acquire. Across. Act. Action. Active. Actively. Activity. Actor. Actress. Actual. Actually. Adopt. Adult. Advance. Advanced. Advantage. Adventure. Advertise. Advertisement. Advertising. Advice. Advise. Affair. Affection. Afford. Afraid. After. Afternoon. Afterward. Again.
against, age, agency, aggressive, ago, agree, agreement, ahead, aim, airport, alarm, alarming, alcohol, alcoholic, alive, all right, allow, ally, almost, alone, along, allowed, alphabet, alphabetical, alphabetically, already, alternative, although, altogether, always, amaze,